Reading from 2 Timothy chapter 3 verse 16. It says here, all the scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Verse 17, aron ang tao sa Dios mamanghingpit masinangkapon alang sa tanan o tanang maayong buluhaton. First or Second Timothy chapter 3 verse 16 to 17.